बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है एक ऐसे शख्सियत के बारे में है जिसे रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है, जिसे कौम का मेमार कहा जाता है, जिसको ऐसी सनत का दर्जा दिया जाता है जिस पर ज़िंदगी का दारमदार है। वो एक इंसान साजी का काम करता है जिसको उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद की अज़मत व तकमीम के बारे में जो आपके निसाब में सबक मौजूद है, वो सबक शुरू करने से पहले हम उस्ताद की अज़मत के बारे में कुछ इशार ज़िक्र करते हैं। उस्ताद की अदब व एहतराम के बारे में। अदब तालीम का जौहर है, ज़ेवर है जवानी का। अदब तालीम का जौहर है, ज़ेवर है जवानी का। वही शागिर्द है जो खिदमत उस्ताद करते हैं। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो आपके निसाब में जो लेसन नंबर 5 है, जिसका मौजू है उस्ताद, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसमें जो कुछ अजीम शख्सियत का जिक्र हुआ है, उनके बारे में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब तक ना आप इन अजीम शख्सियत जिनका इसमें जिक्र है, उनके बारे में मुकम्मल थोड़ा बहुत जानकारी हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप इस सबक को अच्छी तरह नहीं समझ सकेंगे। तो उस्ताद के एहतराम के इस मौजू में जो कुछ शख्सियत है वो ये है: इकबाल, गालिब, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, इमाम बुखारी और मौलाना रूमी। अब हम पहले अरस्तू के बारे में थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दूंगी। उसकी पैदाइश 384 कबल मसीह में हुई और उनकी वफ़ात 322 कबल मसीह में हुई। कबल मसीह का मतलब है हज़रत ईसा से पहले जो पैदा हुआ है, उसके पैदाइश के पीछे भी कबल मसीह लगता है और वफ़ात के पीछे भी लगता है कबल मसीह। इसके बाद बो अली सीना का जिक्र है, जिनकी पैदाइश 359 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 416 ईस्वी में हुई। जो बो अली सीना बुखारी के रहने वाले थे, उन्होंने तिब और फ़लसफ़ा के मुतालिक 450 किताबें लिखी है। उसके बाद जिक्र है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। उनकी पैदाइश 1877 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 1938 ईस्वी में हुई। उनकी पैदाइश सियालकोट में हुई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर थे। उनको शायर मशरक़ भी कहा जाता है। यह सियासतदान और मुसन्निफ़ भी थे। उसके बाद जिक्र है मिर्ज़ा गालिब, जिसको मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब भी कहा जाता है, जिनकी पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई और आगरा के अंदर हुई। ये भी उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर गुजरे। उसके बाद शेक्सपियर का जिक्र है, 1564 ईस्वी में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1616 ईस्वी में हुई। ये इंग्लिस्तान के अंग्रेज़ी ज़बान के शायर थे और मुसन्निफ़ भी थे। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र है। उनकी पैदाइश 1861 ईस्वी में हुई और 1941 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर वो वफ़ात पा गए, वो गुजर गए कलकत्ता के अंदर। और वो बंगाली ज़बान के शायर थे, नावल निगार भी थे और ड्रामा निगार भी थे। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। वो 810 ईस्वी में पैदा हुए और 870 ईस्वी में बुखारा के अंदर वफ़ात पा गए। वो बुखारा शरीफ के मुसन्निफ़ है। उसके बाद मौलाना रूमी का जिक्र है। वो मौलाना रूमी 1207 ईस्वी में पैदा हुए और 1273 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। वो बड़े फ़ारसी के शायर गुजरे हैं। ये कुछ अजीम शख्सियत का जिक्र था जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। चलिए अब हम आपकी किताब में इस सबक को पढ़ लेते हैं। सबक निकालो जी आप किताब, सबक नंबर पेज नंबर 25 और सबक है उस्ताद का एहतराम। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगम्बरों, मुफक्किरों और परहेज़गारों और अवलिया कराम ने उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम पर जोर दिया है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस पेशे की अज़मत और बढ़ाई को तस्लीम किया गया है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया की ज़ाहिरी या बातनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल हो। ये शायर लिखता है इस नज़म, इस किताब में कि उस्ताद का पेशा जो है वो सबसे बहुत अच्छा, मुक़द्दस और अजीम पेशा है और सब इस पेशे को अपनाने के लिए इज़्ज़त और एहतराम पे ज़ोर देते हैं। वो सब बोलते हैं कि उस्ताद एक उस्ताद ही है जो हमें ये बेखबरी की आलम से निकाल के जान पहचान की दुनिया में लाता है। मतलब अनपढ़ लोगन बना, अनपढ़ लोगन माशा आसान पता इल्म
کیا گو یہ استادی چھ یمن ہیچناوان ات پٲٹھۍ پٔرِو سا ات پٲٹھۍ کٔرِو سا پتہٕ چھِ تِم بچہِ پران پتہٕ بنان بٔڑۍ افسر بنان أڑۍ بنان ڈاکٹر أڑۍ بنان انجیٖنر یِمو چھُ زور دیُتمُت یِمو بڑیو پیغمبرو اَسہِ کہِ تُہۍ کٔرِو سا استاد سٕنٛدِ پیشس منٛز دِیِو سا تُہۍ کٔرِو سا استادن واریاہ عزت کٔرِو سا کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری بات کٕہٕنۍ انسان چھُنہٕ تٔمِس چھُنہٕ آسان پتہٕے دنیا کیاہ چھِ امیُک مطلب کیاہ چھُ زندٕ روزنُک مطلب کیاہ چھُ علم کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ حٲصِل کرُن یہِ ہسا چھُ اَکُے استاد یُس ہسا بچن چھِ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھناوان یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو سا پٔرِو سا جب تک اس استاد کی رہنمائی یوٚتامَتھ نہٕ یہِ استاد ہیٚچھنایہِ یوٚتامَتھ نہٕ یہِ استاد أمِس بچس ہیٚچھنایہِ أمۍ سٕنٛز رہنمٲیی کرِ توٚتامَتھ ہسا چھُنہٕ بچہِ کِہیٖنۍ تہٕ أمِس ہسا چھُنہٕ کٕہٕنۍ تربیت بنان پتہٕ ہسا چھِ بچہِ ییٚلہِ أمِس رہنمٲیی گژھِ پتہٕ ہسا چھِ واریاہ مُشکل کھۄتہٕ مُشکل کامٮ۪ن تہِ کران یہِ آسانی پٲٹھۍ کران سفر امیُک آسان استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو دپان استاد سُنٛد سورُے کینٛہہ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ ہسا چھُ أکِس بچس ضروٗری کہِ یُس استاد ہیٚچھنایہِ تہِ ہسا چھُ بچس واریاہ اصل پٲٹھۍ بوزُن أمِس چھِ واریاہ کوٗشش کرٕنۍ سمجھنٕچ کہ استاد کیاہ چھُ پرناوان أمِس کُن دھیان دیُن استاد سے مستفید ہونے کے بعد لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت و احترام پیدا کرے دپان استاد ہسا یُس ہسا استاد ہیٚچھنایہِ یُس استفادہ گوٚو فٲیدٕ أمِس ہسا چھُ فٲیدٕ تُلُن استاد ہر کُنہِ کتھِ ہسا چھُ أمِس فٲیدٕ استاد یہِ ہیٚچھناو تہِ چھُ أمِس تُلُن فٲیدٕ مگر پتہٕ ہسا چھُ أمِس کرُن پننِس دلس منٛز محبت استاد سٕنٛد یتھ منٛز پننِس دلس منٛز محبت کرُن عزت کرُن پیدا پننِس اتھ دلس منٛز تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکر مثلاً افلاطون ارسطو بولس سینا اقبال غالب شیکسپیئر رابندر ناتھ ٹیگور امام بخاری اور مولانا رومی یمن ہنٛز ذکر میں امہِ برونٛہہ کوٚر تۄہہِ یِم ہسا تاریخ ہسا چھِ گواہ یِم ہسا أسۍ استادن ہُنٛد دل کی گہرایوں سے احترام یِم ہسا أسۍ کیاہ دل سان یِمن استادن پننٮ۪ن کران احترام تاریخ میں ایسے لوگوں کو ایک اسی تعداد دپان تاریخ منٛز ہسا چھِ واریاہ ہسٹری منٛز چھِ آمٕژ لیکھنہٕ کہِ واریاہ امہِ کھۄتہٕ واریاہ تعدادس منٛز چھِ واریاہ شٲعر واریاہ بٔڑۍ یِم انسان یِم ہسا استادن ٲسۍ احترام کران جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کو سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسئلہ یِمو ہسا کوٚر واریاہ پنُن زندگی ہُنٛد سفر ہسا کوٚر یِمو مشکل سفر ہسا کوٚر یِمو آسان تِکیازِ تِم ہسا ٲسۍ پنٕنٮ۪ن استادن کران احترام بیٚیہِ ٲسِکھ عزت کران روایت ہے کہ نوشروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا دپان اکہِ دۄہ ہسا اوس نوشروان ہسا سوٗز پنُن بچہِ أکِس استادس نِش دوٚپمُت ژٕ ہیٚچھ أمِس نِش تعلیٖم تربیت رٹ ژٕ أمِس نِش تعلیٖم رٹ ژٕ أمِس نِش تہٕ دپان واریاہ کال گوٚو أمِس نوشروان سوچ کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم تربیت پانے کی کیا حالت ہے جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا تو استاد نماز کے لیے وضو کر رہے تھے اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کے پانی ڈال رہا ہے یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پہ چپت لگا دی استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے نوشروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو تم کو شرم نہیں آتی کیا تم اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو جب یہ آیا اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے اس نے تیموج بوچھائی میون لڑکہٕ کیاہ چھُ پران استاد کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس پرناوان بہٕ دِمہٕ ہا نظر أمِس پننِس بچس آس پننِس بچہٕ سُنٛد پھیوٗرُس گوٚو أمِس بچس اَتہِ ہسا ووت یہِ نزدیٖک أمۍ ہسا وُچھ یہِ استاد یُس پرناوان اوس أمِس بچس یہِ ہسا اوس نٮ۪مازِ ہُنٛد وضوٗ کران مگر یہِ ہسا اوس أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ ہسا اوس لوٹہٕ ہٮ۪تھ اوس یہِ أمِس آب تراوان ییٚلہِ ہسا وُچھ أمۍ ہسا لٲگۍ پننِس نیٚچوِس بڑِ بار چپات لٲنِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ دوٚپمَس یہِ گوٚو استاد گوٚو حٲران أمِس کیٛاہ سا رو أمِس مَسا توٚر شہزادے سے پانی ڈلوان أمِس مَسا توٚر أمِس ما کھوٚت شرارت یہِ چھِ أمِس لڑکس میٲنِس اَتہِ آب تراوناوان نوشروان افسوس أمۍ ہسا کوٚر افسوس بیٚیہِ تنبیہ کی کہ أمۍ ہسا دوٚپمَس ژٕ وٕچھ تہٕ چون استاد چھُ پانے کھۄر چھلان ژٕ چھُکھ آب تراوان ژےٚ چھِنا شرم یِوان ژٕ چھل پانے أمۍ سُنٛد کھۄر یہِ ہسا اوس استاد سُنٛد احترام یہِ اوس دپان میٲنِس بچس تہِ گژھِ استاد سُنٛد احترام یوٚتامَتھ تٔمِس مٲلِس نوشروانس اوس استاد سُنٛد احترام یوٚت زن میون بچہِ تہِ گژھِ یِتھے پٲٹھۍ استاد سُنٛد احترام کرُن دوسری ایک روایت ہے بیاکھ اکھ چھِ سکندر اعظم دنیا کی بہت ہی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس آیا سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا اور غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گئے جب وہ مکان میں داخل ہوا تھا ارسطو صحن میں بیٹھا ہوا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہوا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا مانگیے استاد محترم کیا مانگتے ہو میں آپ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کے دوں گا بیاکھ روایت سکندر اعظم ہسا ییٚتہِ بوٚڑ بار شٲعر ییٚتہِ ہسا ووت وطنہِ پٮ۪ٹھ آیہِ واپس پننِس گامس منٛز اَتہِ ہسا اوس استاد ارسطو دوٚپُن بہٕ ہسا سمکھٕ أمِس استاد اوس
أمس نا أرسطو يدو بس سمك أمس يقول أمي غرض أم أستاذ سند گو أمس آنگنس مز گو حاضر أتى سا وش یہ تاپس بہت اخبار پران سکندر اعظم ہسا گو أمس برونٛہہ کن کھڑا وونس فخر سان ون سا میٛٲنۍ استاد محترم ژٕ کیٛاہ چھُکھ منگان ژٕ کیٛاہ چھُکھ مےٚ منگان اب دنیا کی ہر چیز آپ کے بسا آن دنیا میں ہر کانٛہہ چیز بسا تل تران چانٮ۪ن کھۄرن تل غرض استاد کا مقام نہایت یہ وٕچھ یم کم شخصیات آز یم کۭتیاہ عزت ٲسۍ پنٕنٮ۪ن استادن کران یہ پیغمبری کا پیش یہ ہسا چھِ پیغمبری ہُنٛد پیشہِ کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا دپان ہر کانٛہہ پیغمبر ہسا اوس معلم یم ہسا تمن ہسا ٲسۍ نہٕ اَسہِ پرناوان مگر تم ہسا ٲسۍ ہیٚچھناوان اَسہِ اسلام کیٛاہ چھِ اسلام قرآن پٔرِو اسلام ہیٚچھِو نماز پٔرِو صدقہٕ دِیِو یِم ہسا ٲسۍ سٲنۍ پیغمبر یِتھے پٲٹھۍ چھِ اکھ استاد ہیٚچھناوان پننٮ۪ن بچن امیُک مطلب چھُ تی اکھ استاد ہسا چھِ پننٮ۪ن بچن ہیٚچھناوان یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو سا تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ پٔرِو سا تُہۍ عزت کٔرِو سا بڑٮ۪ن ہُنٛد لۄکٹٮ۪ن بچن سۭتۍ کٔرِو سا پیار ہر کانٛہہ چیٖز چھِ پنُن استاد ہیٚچھناوان بہٕ چھس نہٕ ونان بہٕ چھس استاد تُہۍ ہیٚچھِو یہِ بہٕ ونہٕ تُہۍ ہیٚچھِو ہر کانٛہہ دُنیاہس منٛز یُس تہِ کانٛہہ بچہِ چھِ سُہ ہیٚچھن پننٮ۪ن استادن نِش پننٮ۪ن استادن عزت کرُن ہم سب کو چاہے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام و عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھے اسہِ ہسا پزِ پننٮ۪ن استادن ہر وقت پزِ یِمن کرُن کیا خیال تھاوُن پننٮ۪ن استادن ہُنٛد اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کرے بیٚیہِ ہسا تِمن ہٕنٛز مطلب شرارت کرو نہٕ پننِس استادن سن الگٲبن بھولے سے گوٚو الگٲبن تہِ ہٮ۪کو نہٕ پتہٕ کُنہِ دۄہ پننِس استادس أسۍ شرارت کٔرِتھ وۄنۍ ہسا چھِ اَسہِ اَمہِ پتہٕ الفاظ معنی مُشکل الفاظن ہُنٛد معنی عظیٖم گوٚو بڑا بوٚڑ واریاہ پرہیزگار گوٚو گۄناہن سے بچنے والا یُس ہسا أمِس نہٕ کانٛہہ گۄناہ گار چھِ پرہیزگار یہِ ہسا چھِ واریاہ پرہیزگار اولیا گوٚو ولی کی جمع اللہ کا دوست یُس زن خۄداے سُنٛد دوست آسہِ تاری گوٚو اندھیرا باطنی گوٚو پوشیدہ علوم گوٚو علم کی جمع مشاہدات گوٚو مشاہدہ کی جمع دیکھنا غور کرنا کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ مشاہدٕ کرُن کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ غور کرُن استفادہ ہو گیا فائدہ کثیر ہو گیا زیادہ چپت گوٚو چانٹا مارنا تماچا مارنا گوٚو تھپیر لایُن یم ہسا ٲسۍ سٲنۍ مُشکل الفاظن ہٕنٛدۍ معنی وٕچھو کوسچن آنسر اسہِ وٕچھُن وٕچھو سا تُہۍ بورڈس پٮ۪ٹھ سوال نمبر 1 ہے کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا جاتا ہے اب اس کا جواب یوں ہے استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا جاتا ہے سوال نمبر 2 استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے جواب ہے امیک استاد کی رہنمائی کے بغیر ایک انسان اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف جا سکتا ایک استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے استاد انسان کی تربیت اس طرح کرتا ہے جس سے اس کے دل میں ہمیشہ اللہ خدا کا خوف رہے اور اسے انسان کی زندگی کا مشکل سفر آسان ہو جائے استاد کو سوال نمبر 3 استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا ہے شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے ایک شاگرد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے دل میں استاد کے لیے عزت محبت اور احترام پیدا کرے اور ایک شاگرد کے لیے لازمی ہے کہ وہ استاد کے حرکات و سکنات پہ نظر رکھے اور دل میں کچھ کرنے کی چاہت پیدا کرے سوال نمبر 4 نوشیروان نے بیٹے کے منہ پہ چپت کیوں لگائی جواب جب نوشیروان اپنے بیٹے کو دیکھنے گئے تو اس نے دیکھا کہ استاد وضو بنا رہے تھے اور اس کا بیٹا پانی ڈال رہا تھا نوشیروان نے بیٹے کے منہ پہ چپت لگائی کہا کیونکہ استاد خود پاؤں دھو رہے تھے اور نوشیروان چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا خود استاد کا پاؤں دھوئے اب سوال نمبر 5 ہے سکندر اعظم نے استاد سے کیا کہا سکندر اعظم نے استاد سے کہا مانگے استاد کیا مانگتے ہو میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا سوال نمبر 3 ہے یہ ہے درست بیانات کے سامنے صاد لکھیے اور غلط کے سامنے عین لکھیے غلط کے سامنے عین لکھیے نمبر 1 استاد برے اور بھلے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے چھنا ہیچھناوان اچھا لکھن صحیح گو صحیح چیز تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد اہم کردار کرتا ہے چھنا ہیچھناوان اچھا لکھن صاد گو صحیح استاد رہنمائی کر کے ناہمواریوں کو دور نہیں کرتا یہ غلط استاد کران دور نہیں کرتا ہے اس لیے یہ غلط نوشیروان نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس نہیں بھیجا یہ غلط تم سوزنا پن بچہ طور پڑھنے خطر یہ غلط وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتے یہ صحیح بس سوالن ہند جواب لکھو کاپی پہ ترزو اصل پہ پیر کاپی پہ